أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला मेहरबान है। अलिफ लाम मीम, ये आयतें हैं तो हिकमत किताब की हिदायत और रहमत नेकोकारों के लिए जो लोग नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह कामयाबी पाने वाले हैं। और कोई ऐसा बदनसीब भी है जो खरीदता है बेहुदा बातें ताकि वो बेसमझे अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे और वो उसे हंसी मजाक ठहराते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए जिल्लत वाला अजाब है। और जब उस पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, तो तकब्बुर करते हुए मुंह मोड़ लेता है, गोया उसने सुना ही नहीं, गोया उसके कानों में गिरानी बहरापन है। बस उसे दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दो। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए उनके लिए नियामत के बागात हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है और वो गालिब हिकमत वाला है। उसने सतून के बगैर आसमान पैदा किया, तुम नहीं देखते, और उसने डाले जमीन में पहाड़ की तुम्हारे साथ झुक न जाए और उसमें हर किस्म के जानवर फैलाए। फिर हमने उतारा आसमान से पानी, फिर हमने उसमें से उगाए हर किस्म के उम्दा जोड़े। यह अल्लाह का बनाया हुआ है, बस तुम मुझे दिखाओ क्या पैदा किया उन्होंने जो उसके सिवा है, बल्कि जालिम खुली गुमराही में है। वलक़द आतैना लुक़मान अल-हिकमत अन यश्कुर लिल्लाह वमन यश्कुर फ़इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सिहि वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. और अलबत्ता हमने दी लुकमान को हिकमत और फरमाया कि अल्लाह का शुक्र करो और जो शुक्र करता है वो तो सिर्फ अपने ही भले के लिए करता है और जिसे नाशुक्री की तो बेशक अल्लाह बेनियाज सतूरा सिफात है। और याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को कहा और वो उसे नसीहत कर रहा था, ए मेरे बेटे तू अल्लाह के साथ शरीक न ठहरा, बेशक शिरक एक अजीम जुल्म है। और हमने इंसान को ताकीद की उसके माँ बाप के बारे में, उसने सलूक की, उसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी झेलते हुए उसे पेट में रखा और 2 साल में उसका दूध छुड़ाया कि मेरा शुक्र कर और अपने माँ बाप का मेरी तरफ ही लौट कर आना है। और अगर वो दोनों तेरे साथ कोशिश करें कि तुम मेरा शरीक ठहराए जिसका तुझे कोई इल्म नहीं है तो उनका कहा न मान और दुनिया के मामला में उनके साथ अच्छे तरीके से बसर कर और उसके रास्ते की पैरवी करके रुजू करे मेरी तरफ, फिर तुम्हें मेरी ही तरफ लौट कर आना है। सो मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा जो कुछ तुम किया करते थे। ए मेरे बेटे अगर बुराई एक राई के दाने के बराबर भी हो फिर भी वो किसी सख्त पत्थर चट्टान में पोशीदा हो या आसमानों में या जमीन में पोशीदा हो, अल्लाह उसे जरूर ले आएगा, हाजिर करेगा। बेशक अल्लाह बारीक बीन है, बाखबर है। ए मेरे बेटे नमाज कायम कर और अच्छे कामों का हुक्म दे और बुरी बातों से रोक और तुझ पर जो इख्तियार पहुंचे उस पर सब्र कर, बेशक ये बहुत हिम्मत के कामों में से है। और तू लोगों से बात करते हुए अपना रुखसार टेढ़ा न कर और जमीन पर इतरा कर न चल, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता कि इतराने वाले किसी खुद पसंद को। और अपनी रफ्तार में मियां नवरी इख्तियार कर और अपनी आवाज को पस्त रख, बेशक आवाज में सबसे ज्यादा नापसंदीदा आवाज गधे की है। अलम तरा अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व असबग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनह व मिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره
إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل وأن الله هو العلي الكبير کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور تمہیں اپنی ظاہر اور پوشیدہ نعمتیں بھرپور دی اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے اور جب ان سے کہا جائے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا اس صورت میں بھی کہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو اور جو جھکا دے اپنا چہرہ سر تسلیم خم کر دے اللہ کی طرف اور وہ نیکوکار ہو تو بے شک اس نے مضبوط حلقہ تھام لیا اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کی انتہا ہے اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے پھر ہم ضرور انہیں جتلائیں گے وہ جو کرتے تھے بے شک اللہ دلوں کے لیے جاننے والا ہے ہم انہیں تھوڑا چند روزہ فائدہ دیں گے پھر انہیں کھینچ لائیں گے سخت عذاب کی طرف اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا تو وہ یقیناً کہیں گے اللہ نے آپ فرما دے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے بے شک اللہ بے نیاز ستورہ صفات ہے اور اگر یہ ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہے قلمیں بنا بن جائے اور سمندر اس کی سیاہی بن جائے اس کے بعد 7 سمندر اور ہو تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا اور نہیں ہے تمہارا جی اٹھانا مگر ایک شخص کا پیدا کرنا بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہر ایک چلتا رہے گا مدت و مقررہ روز قیامت تک اور یہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے اور یہ کہ اس کے سوا جس کی پرستش کرتے ہیں سب باطل ہیں اور یہ کہ اللہ ہی بلند مرتبہ بڑائی والا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کشتی دریا میں چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اس کی نشانیاں دکھا دے؟ بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب موج ان پر سائبان کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص کر کے اسی کے لیے عبادت، پھر اس نے انہیں خشکی کی طرح بچا لیا تو ان میں سے کوئی میاں نہ رو رہتا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا سوائے ہر عہد شکن ناشکرے کے۔ اے لوگوں تم اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن نہ کام آئے گا کوئی باپ اپنی بیٹی کو اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو کہ کچھ کام آئے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ سے ہرگز دھوکہ نہ دے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو ماں کے رحم میں ہے، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین میں وہ مرے گا۔ بے شک اللہ علم والا خبردار ہے۔